लक्षण कले मानिबा को पड़िबो प्रभु आपणकर भाई पड़िया ये शिखई देल जा बर मागिबू कानरे मागिला बेलू सब मते गाड़ी दउचंती आपण हसुचंती आपण भाई ना शत्रु मु भी द्वंद्व रे प्रभु लक्ष्मण दौड़ी गले प्रभु को पाखो कहले भाई मोर पाद दरकार नहीं आगे मो मां को आपण उठांतु मैं एते गाड़ी खाई परिबे प्रभु कहला रे एबे पाद दरकार होतला पुणी मना करछु पाद दरकार नहीं ना आगे मो मां को उठांतु आपण प्रभु कहले तू जो बर मागिलु मां पड़ी जेबेनी सिंहासन रो आपण मु पड़िबे लक्ष्मण कहले भाई आपण मो मां को आगे उठांतु न गेले मु सिना कान रे बर मागिली किंतु बर मागिबा को शिखेबा लोक आपण गुरु बोली की जानि नांते समस्त को कहले प्रभु डरी की कौन कले जनक नंदिनी ठाकुराणी की कृपा कले जानकी मां उठिले आ लक्ष्मण को पाख को डाकी कहले लक्ष्मण आज ठारू गोटे पाद तोर आ गोटे पाद मोर बोले जगन्नाथ महाप्रभु की आज गंगा नदी कूल रे सेति पई प्रभु मोर कैवर्त को कहिबा पई इच्छा थिले मध्य पुनि पुनि राम चितरे तेहि ओ राम श्री राम जय राम पुनि पुनि राम चितरे तेहि ओ राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ राम चितरे लखी मन सिया भोरा श्री राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राधे राधा दिया भाई हरि बोल गुण बोले गुण बोले गुण बोले गुण बोले गुण बोले देखिबा मां माने गुण बोले दउछन एबे देखिबा बापा मानक हरि बोल साउंड अधिक ना मां माने गुण बोले एठी ताऊ बीजेडी बीजेपी कांग्रेस किछि नै एठी केवल हरि बोल दल आ गुण बोले दल ना नै एबे नो गुण बोले केवल हरि बोल देखिबा मो जाति भाई जितु जति ना मां माने जितु जति प्रेम से केवल हरि बोल आनंद केवा हरि हां एबे नो हरि बोल केवल गुण बोले अरे दिया भाई हरि बोल गुण बोले गुण আজি ভক্ত ভগবান নীলনাগ ইয়া বাবা করতাই মহাদেব হুবলা গুরি হরি বল ইয়া বাবা হরি বল মহাদেব হুবলা গুরি আরে 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 ইয়া বাবা হরি বল মহাদেব হুবলা গুরি बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय प्रभु मोर कहउछन प्रभु मोर केड़े सुंदर भाव आज चिंता कले गंगा नदी कूल रे भगवान मोर डाकिले कैवर्त को कहले आउ अपेक्षा करिवे कैवर्त कहला प्रभु जति आपणकर स्त्री आउ भाई को डरुचंती मु गोटे उपाय देई दोची आपणकर पाटी खोलिबेनी कि सिए जानिबेनी मते डाकिले सिना से रागी के मते मारिबे तेणु मु एमिति गोटे उपाय देई देबी आपण लक्ष्मण को सुनैबेनी कि जानकी मां सुनिबेनी ना कोन से उपाय कैवर्त कहूची बात छोटी गे सिरी को हिला दीजिए कहले भगवान छोट कथाटी मुंड को टिके हलै दे की इशारा कर दियो समझदारी के लिए इशारा ही काफी है कहले बात छोटी गे सिरी को हिला दीजिए कहले प्रभु मुंड हलै के टिके खाली इशारा दे दियंतु ना मो मुंड गले तोर लाभ कोन हबो ना पेर अपना प्रभु जी भुला दीजिए भाव अपना प्रभु जी भुला दीजिए पेर अपना प्रभु जी भुला दीजिए पेर अपना प्रभु जी भुला दीजिए बात छोटी है सिर को हिला दीजिए बात छोटी है सिर को हिला दीजिए तेरे अपना प्रभु जी भुला लीजिए हरि बोल भुला लीजिए तेरे अपना प्रभु जी भुला लीजिए तेरी मल्लारे हूँ तेरी सी नदी का तेरी मल्लारे हूँ तेरी सी नदी का
ନଦୀର ମୁଁ କହୁଛି କୈବର୍ତ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭବ ସଂସାର ନଦୀର କୈବର୍ତ। ମୋ ହାତ ଠାରି ଟିକେ ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପାଦ ଧୋଇଦେବି। ଓ गैर मल्लार हूँ इसी नदी का, गैर मल्लार हूँ इसी नदी का, गैर मल्लार हूँ इसी नदी का, गैर मल्लार हूँ इसी नदी का। नाम लेकर नाम लेकर नाम लेकर प्रभु जी मुझे बुला छोटी हरि बोलो हरि बोलो। प्रभु प्रथम मत डाकिले डंगाକୁ डाकिले मो ना धरिकी टिके डाकी दियंतु, मो पाद धोइबी। भगवान हाथ ठारिकी मो ना धरिकी डाकंतु। ये मल्लार ये छोटिया नदीर मु गोटे कैबर्त, जेते प्रभु अपराध करिछि क्षमा कर दियंतु। ओ नाम लेकर नाम लेकर नाम लेकर प्रभु जी मुझे बुला लीजिए, नाम लेकर प्रभु जी मुझे बुला लीजिए। बात छोटी है सिर को बुला लीजिए, बात छोटी है सिर को बुला लीजिए, बात छोटी है सिर को बुला लीजिए, सिर को बुला लीजिए, सिर को बुला लीजिए। बोले रामचंद्र भगवान की प्रभु मोर केड़े सुंदर भाव रे कैबर्त कौच मणिमा। बात छोटी के सिर को हिला दीजिए, पेरे अपना प्रभु जी धुला लीजिए। मुंडा हले की खाली इशारा कर दियंतु, प्रभु सत को सत मुंड को हलेले इशारा देले। लक्ष्मण देखुचंती प्रभु को डाकिले कैबर्त को, कहले कैबर्त आउ विलंब करना बेगी आनी जल पाय पखारू होत विलंब न उतारिय पारू। कहले कैबर्त आउ विलंब करना यथा शीघ्र पार कर दे। समय भी 11:30 11:30 हेलानी ना बंद करबे। ओ 6:30 ताले घंटा देखो आउरी अछि आउरी अछि प्रवचन कार लक्ष्य नै घंटा 10:30 मु कोन जाननी मो घंटा को चालू। हां तेना मु जानिबी कहार इच्छा अछि 10:30 मु भाबिली 11:30 कहले काले के कहबो हां 11:30 भावे बोल आनंद कवार हरि तेणु कैबर्त को भगवान सुंदर भाव रे डाकिले, कहले कैबर्त बेगियानी जल पाय पखारू होत विलंब न उतारिय पार। कहले कैबर्त विलंब करना, तोर इच्छा जाउची कर शीघ्र आसे। कैबर्त कहले प्रभु आपनकर कथा ठीक नै, आपण शर्त रखिले मो ना धरिकी डाकिबे मु जीवी पाद धोइबा। एमिति कोन कहउचंती शीघ्र धोई दे मु जीवी बोली मो ना धरिकी डाकंतु। प्रभु आज कैबर्त कथा रे उठ बसकी कैबर्तर ना धरिकी डाकिले कोन कहले, कहले कृपा सिंधु बोले मुसुकाई श्री राम जय 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 राम कृपा सिंधु बोले मुसुकाई श्री राम जय राम जय जय राम राम सोई कर जय तब सोई कर जय तब राम नाई श्री राम जय राम जय जय राम। हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो जय जय बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। तेणु सुंदर भाव रे प्रभु ना धरिकी डाकिले कैबर्त पानी आनी पाद धोई दे। कैबर्त पानी आनिला अति आनंद उमगी अनुराग और चरण सरोज पखारण आनंद रे प्रभु कैबर्त प्रभुर पाद धोउछि। कैबर्त जेते थर पानी आनी पाद धोउछि टिके टिके हाथ मारी प्रभु को धोउछि पाद को। जेते थर धोउछि कैबर्त प्रभु सेते थर पादटा को तळे लगुछथि, पुणी माटी बाली लागुछि।
କହିବାର ତ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ଆଉ ନାହିଁ। ये जेते थर मु धोउथुबी आपण जेते थर माटी बालीरे लगौथिबे पादकु मु सेते थर धोइबी। ये 14 वर्ष एठी बीती गले भी मोर किछ असुविधा नै। आउ आपण बणकु जाई परिबेनी। ये 14 वर्ष वनवास न करिके गंगा नदी कूଳରେ मोठु खाली पाद धुआ खाइबे आउ किछ दरकार नै। भगवान केडे सुंदर भावरे कहले कइबर्त अरे तू जेते थर धोउछु मु तळे पाद को लगे दोछु तू पुणी धोउछु ना गणी गणी की 1008 ही गले प्रभु छाडी देबे। लक्ष्मण कहले कोटि कोटि जन्म बीती जाउची बाबाजी साधु संतकर मला बेले ना सुनि प्रभुंकर जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहि आवत ना। तेणु कइबर्त ये वनवास 14 वर्ष छाडी देई तो गंगा नदी कूଳରେ तते पाद देखैबार चाकरी करियो मो प्रभु। कइबर्त कला सान ठाकुर आपण पई रागुचंती मोर कोन दोष प्रभु तो पाद को तळे लगी दोउछन। कइबर्त कला प्रभु सान ठाकुर रागिलेनी मु गोटे उपाय दोउची आपण को पाद आ तळे लागिबन। कहले कोन उपाय दे कइबर्त कला भगवान आपण पादटा को टिके ऊपर को करी के ठिया होंतु एक गोडिया हे ठिया होंतु 33 करोड़ देवा देवी देखिले बा बारे कइबर्त विश्व ब्रह्मांडर नायक को जी एक पादरे ठिया करि दउची से भक्तर क्वालिटी केते न होइते। आ कइबर्त कोची भगवान आपण पाद को उठी रखंतु एक गोड़ की ठिया गोंतु मो पाद धोइबी गोटे पाद धोई सारिले डंगा भीतर पकेबे आ गोटे पाद पुणी धोइबी बसिबे। लक्ष्मण कहले कास मु आजी कइबर्त हितांती कि मु टिके धोइतांती। कइबर्त कोन करूची जेतेबेले प्रभु मोर पाद को टेकी रखिचंती टिके पानी आनी कइबर्त धोउची। लक्ष्मण रागी की हाथ जोड़ी देले कहले भाई ये कोन ये एक गोड़ रे से ठिया कर देला आपण कहूनाती मते कष्ट होउची आपण एक गोड़ रे ठिया ले मते कष्ट होउनी प्रभु। तो लक्ष्मण जेतेबेले रागी की कइबर्त को पचाले कइबर्त रे ये की उपाय देलु भगवान एक गोड़ रे ठिया है कि टळमळ हेई जदी नदी रे पड़ी जिवे प्रभु को पहरा आसेनी। लक्ष्मण कहले जे पाद देखिबा लोक तांकर कोन इच्छा टिके पचार। ये पाद धौ धौ कइबर्त अनैला प्रभु को कहले प्रभु एक गोड़ रे ठिया करिछि बोली आपण को कष्ट होउछि कि प्रभु कहले ना तू धो भारी आनंद लागुछि। कइबर्त कहले सान ठाकुरे ये पाद देखैबा लोकर कोनोसी कंप्लेन नाही आपणकर असुविधा कोन होउछि। किछि समय गला लक्ष्मण हाथ जोड़िला रे कइबर्त मु सही परबे मो प्रभु एक गोड़ रे ठिया आइचंती मो मालिक एक गोड़ रे ठिया हेबे मते कष्ट होउछि कोन व्यवस्था कर। जेतेबेले लक्ष्मण पुणी थरे रागी गले कइबर्त कहला प्रभु कष्ट होउछि कहले ना ना देखंतु तम भाई मना करछथि कष्ट होउनी बोली तुमे के राखछ। किछि समय गला जेतेबेले रथपट भरकत नयन लिसो लक्ष्मणकर दांत रगडुचंती आखि लाल पड़ी गला उठ धरिला क्रोधरे। सान ठाकुर जेतेबेले रागी गले कइबर्त हाथ जोड़िले सान ठाकुर रागंतुनी मु गोटे उपाय दे देबी आ प्रभुकर परिवार चांस नथिबो ना शीघ्र से उपाय दे लेट करू। कइबर्त कहले गंगा के किनारे में तू मालिक में तेरा सेवक हूँ ओ गंगा के किनारे में तू मालिक में तेरे सेवक हूँ। जब गिर जाने का डर है प्रभु जी हो जब गिर जाने का डर है प्रभु जी अपने हाथ मेरे माथे पर रख डाले जो बोलिए कइबर्त महाराज की जय। कहले प्रभु जदि पड़ी जिवे बोली एक गोड़े ठिया होले भय लागुची मो मुंड ऊपर हाथ रखी की जाबुड़ी को मुंड को धर। आहा हा भगवान जेतेबेले हाथ को पकई देले कइबर्तर मस्तक ऊपर कइबर्त पुणी अनेला कहले ठाकुरे आपण जहा को कृपा करंती कोन एमिति हाफ कृपा करंती अधा कृपा ये दुई हाथ रखिबे ना महाप्रभु दुई हाथ को रखी देले कइबर्त अनैछि आ आपे आपे पाटिरो बाहरी पड़िला निम परी पड़ी थिली अलोड़ा गोई प्रभु रे अलोड़ा गोई निमक चंदन कलो प्रभु के मोरा छुई आउ तोरा सही करुणा रु पानी से पाई प्रभु रे पानी से पाई दशरथ घर गला रामे की होई प्रभु के बाती की होई प्रभु सब जगत नाथ तेरे दया मंत
সতে জগন্নাথ হে দয়াবন্ত সতে জগন্নাথ হে দয়াবন্ত সতে জগন্নাথ হে দয়াবন্ত ଆଉ କିଏ ହେବ ତୁମରି প্রভু ধন্য করু নিজর করে প্রভু ধন্য করু নিজর ଓ ତୋର ପୁଣ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ପାପୀ ପୂଜାରୀ পুণ্য মন্দির পাপি পূজারী ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ କରୁ ନିଜର କରି প্রভু ধন্য করু ନିଜর করে ନମୋ ଦୁଇ ଜଗତର ନାଥ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ সর্বমঙ্গল ଆଉ ବଦଳାଇ ଦେଲୁ ସତ୍ୟ ମୋର প্রভু হে কর কপড় ଆଉ ଆଖି ଥାଇ ଅନ୍ଧ ମତେ ଦିନ ମଙ୍ଗଳ প্রভু হে বিল মঙ্গল ଆଉ ତୁ ମତେ ଭାବି ଦେଲୁ ମଧୁ ମଙ୍ଗଳ প্রভু হে মধু মঙ্গল ଓ ଲାଜ ଲାଗି ମତେ ଡର ଲାଗି ମତେ লাজ লাগে মতে ডর লাগে মতে ଓ ଲାଜ ଲାଗେ ମତେ ଡର ଲାଗି ମତେ প্রভু লাজ লাগে মতে ডর লাগে মতে ଆଉ ବୁଲୁଗିରି ଯଜ୍ଞ ତୁ ହରି প্রভু ধন্য করু প্রভু ধন্য করু নিজর করি ତୋର ପୁଣ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ପାପୀ ପୂଜାରୀ তোর পুণ্য মন্দিরে পাপি পূজারী প্রভু ধন্য করু মতে নিজর করি প্রভু ধন্য করু মতে নিজর করি প্রভু ধন্য করু মতে নিজর করি প্রভু হে নিজর করি প্রভু হে নিজর করি প্রভু হে নিজর করি প্রভু হে নিজর করি बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। हरि बोलो भविष्य बड़ा आनंदे ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ହାତକୁ ରଖିଦେଲେ କୈବର୍ତ୍ତର ହାତ ଦିଟା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଇ ପାଦ ଉପରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ ଦିଟା ଅଛି କୈବର୍ତ୍ତର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଭାବନ୍ତୁ ମା ମାନେ ବାବା ମାନେ ସେତେବେଳର ଅଭିନୟ କେମିତି ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କର କୈବର୍ତ୍ତର ଆଖିରେ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଝରି ପଡୁଛି ପାଦକୁ ଧରିଛନ୍ତି କୈବର୍ତ୍ତ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ବି କିଏ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲା ଆପଣ ତାକୁ କେବଳ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତିନି ମଣିମା ଆପଣ ତା ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ବି ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜୟ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କି 11 ଟଙ୍କା 21 ଟଙ୍କା 51 100 500 1000 ଦଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ଜଣୀୟ ପରିବାରରୁ ଦଉଛନ୍ତି ନା ଯେତେଟା ମେମ୍ବର ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି ମେମ୍ବର ପଇସା ଘରେ ଯେତିକି ସଦସ୍ୟ ତ ଜଣେ ଜଣେ ଦଉନଥିବେ ପରିବାରରୁ ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷିଣା ଆସୁଥିବ ଚାନ୍ଦା ତେଣୁ ଯୋଉ ପରିବାରରୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦକ୍ଷିଣା ଆସିଥିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଲୋକକୁ କେବେ କୃପା କରିବେନି ଦେଇଥିବା ଲୋକ ସହିତ ତା ପରିବାରରେ ଯେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ ବୋଲା ଆନନ୍ଦ କବାର ଆଉ ଗାଁରେ ଯେ ସବୁଠୁ କୋଟିପତି ମହାପ୍ରଭୁ କହିବେନି ଯେ ତୁ 1000 ଦେଇଛୁ ବୋଲି ତୁ ମୋ ଦରବାରରେ ବଡ ଲୋକ ନା କି 11 ଟଙ୍କା ଦେଲା ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ କହିବେ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଞ୍ଜୁସ ହୋଇକି ଦଉଛୁ ତୁ ଦରିଦ୍ର ମଣିମା ସବୁବେଳେ କେବେ ସୁନ୍ଦର ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖନ୍ତିନି ସୁନ୍ଦର ମନଟାକୁ ଦେଖନ୍ତି କୋଟିପତି ହେଇଥିବା ଲୋକର 51 ଟଙ୍କା ଇଏ ଧର୍ମସଭାରେ ଲାଗିପାରେ ନା ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଧର୍ମସଭାରେ ନ ଲାଗେ ତାଙ୍କର ଦିଟା ଜାଗାରେ ଲାଗିବ ପଇସା କୋଉ କୋଉ ଜାଗା ଥାନା ନହେଲେ ଖାନା ଡାକ୍ତରଖାନା ନହେଲେ ପୋଲିସ ଥାନା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟଙ୍କା ବି ଏଥିରେ ଲାଗିବନି ସେଥିପାଇଁ ତ ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡରେ କଲମ କଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମା ଉମାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ କହିଲେ ଉମା ସକୁଲ ଧନ୍ୟ ଉମା ଶୁଣୁ ସକୁଲ ଧନ୍ୟ ଉମା ଶୁଣୁ জগত পূজা সুপুরি সকুল ধন্য উমা শুনো সকুল ধন্য উমা শুনো জগত পূজা সুপুরি এই কমল এক পারই এই ভবক কর পারই নিত দিন মন দিয়ামে बोल श्री राम जय जय হরি হরি श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
जय राम जय जय सीताराम। ସେଥିପାଇଁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ ଉମା ଯୋଉ ପରିବାରରୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଯାଏ କୋଟିପତି ହେଇଥିବା ଲୋକ ଯଦି 10,000 ଦିଏ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଧନୀ କହନ୍ତିନି କି ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଦିନକର ମଜୁରୀ ଆଣିକି ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବ ବାବୁରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇ ନିଜର ଗୋଟେ ଦିନର ମଜୁରୀ ଦେଇକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ କହିବ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଷ ସାରା ଇନକମ କରୁଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନର ମଜୁରୀ ତୋ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲି ଠାକୁର ଅନ୍ନ ଡାଲମା ପ୍ରଭୁ ତମ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଗାଁରେ ବଡ଼ ଲୋକ ଯଦି କିଏ ଅଛି ଏଇ ଲୋକଟା ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କି ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ସନ୍ଥ ମାନେ କହିଲେ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ 3 ପ୍ରକାର ସେବକ ଏଠି ଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ଆପଣ ଖାଲି ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କହିବେ 3 ପ୍ରକାର ସେବକ କେତେ ଜଣ 3 ପ୍ରକାର କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଭାବିବି ସବୁ ଶୋଇଲେଣି ମୁଁ ଖାଲି ଯାଇଛି କହିଲେ 3 ପ୍ରକାର ସେବକ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଜଣେ ମଧ୍ୟମ ଜଣେ ଅଧମ उत्तम क्या कहब उत्तम सेवक जे कहवा पूर्व झाड़ू धरिकी टे ओल्द श्रोता मैंने बसवे मुझे झाड़ू मारिकी पाल पकईदे बाबा माँ मैंने आसिक बसवे जे कहवा पूर्व निजे निजे सेवा कर दिए सी हूँ उत्तम सेवक जे कहवा करे भाई टे झाड़ू मारिदेन लोक मैंने बसवे जे कहवा करे सी हूँ मध्यम धरण सेवक आउ अधम तो सर्टिफिकेट वाला कहूब सी शुणुव भाई टे झाड़ू धरी ओल्ल दौन जो भाई जनक कही सी जेपर्यंत प्रेजेंट होगी ठिया से झाड़ू टाक धर जमी से भाई कहवा लोक आउ नथिबो से टेंट कपड़ा टेकिकी कुआडे डेईकी जीव पुणी डालमा हाथ बेलू देखाबार्ता बोल आनंद एक बार तो भक्त कहले बंधु महांती परी मु तोर बंधु गईबी बंधु महांती परी मु तोर बंधु गईबी बंधु महांती परी मु तोर बंधु गईबी हसी को दुआरी जाई मु तोर दुख करीबी सिंह दुआर जाईबी तोर दुख करीबी सते रतन खाई अन्न भुजरी चोर बलि पंडाए धरी मारी ले हरि बोल चोर बलि पंडाए धरी मारी ले बंधु महती परी और बंधु गरीबी सिंह दुआर जाईबी तोर दुख करीबी बोले जगन्नाथ महाप्रभु की तेणु अधम जातिर सेवक जी थे सी जीवन में एठू कुटाटे सेठी करने कि प्रभु को कोदिन गोटे फूल आणिक देते किंतु स्टेज पाखे पहुंची 20 जगह को अनेबे एटा एमिति होता से भूल हो गला एठू टेंट एमिति मरा होता प्रभु को मुह एतर भल देखा जाउनी किंतु ता जीवन में 5 दिन 9 दिन भीतर कोदिन झाड़ूटीए धरि नथिबो कि गोटे फूल आणिक प्रभु को देई नथिबो प्रभु भारी खुशी होती से मानक ऊपर जहा हो बाबूरे तो भाया भक्त भी मो आगे सेवा करवा दरकार नहीं जे प्रभु माँ ओल्लई दब दांड को जे प्रभु आगे प्रभुंर मंदिर प्रांगण ओल्लई दब मणिमा तार मन को आप ओल्लई दे सफा करदे बोल आनंद बिना प्रभु आहा किए मोर अछि आगे तोही दुख तुम बिना प्रभु किए मोर अछि आगे प्रभु की आज केड़े सुंदर भाव भक्त कहूँ जीवन में सेवक ताकू कह जा तेणु समस्त को अनुरोध करी मु तो आपण पाख लोक आज आमर कहले मौसा मौसा घरे आमर मौसा कहले मुझे मौसा आ स्टेशन पाख लोक गाड़ी फेर कहले बुझी पारे मुझे कहली पाखरे रोचे 7-8 वर्ष है कौ दिन कहन मु भाविली निकटे थिले अनादर ये जगत व्यवहार तेणु मुझे कहली 7 वर्ष है मठ करण रही बोली कहला आम जान तेणु जहा आपण मान देखा मुझे चिंता करी जहाँ भी कहि मो गाँव बाप माँ को कहला भाई मुझे पुओ जेहेतु आपण गाँ पाखर लोक तेणु समस्त को अनुरोध करी अनुष्ठान आपण को हाथ जोड़ी ए अनुष्ठान प्रतिवर्ष किमित उत्थान हम मुझे कर्मकर्ता भली अच्छी जीवन सारा ए अनुष्ठान को आगक नवा ओडिशार अनेक कोण अनुकोण साधु संत भक्त मान को डकेबा विद्वान को महाप्रभु दरबार रे
କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବୟସ୍କ ବାବା ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଜାମ୍ବବନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଖାଲି ଅର୍ଡର ଦେବା ଦରକାର। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ମୋ ବାପା ମାନଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିବ। ଇଏ 12 ବର୍ଷ କଣ ବାହାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଶୂନ ଲାଗୁଛି ଲାଗୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇଭଳି ଚାଲିଥାଉ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ ଏକବାର। ହରି ବୋଲ। କାରଣ ଯୋଉ ଗାଁରେ ରାମ କଥା ହେଇଯାଏ ତ୍ରିବେଣୀ ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଠି ଆସେ କୁମ୍ଭ ଭଳି। ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ଏଲାହାବାଦ, ହରିଦ୍ୱାର, ନାସିକ, ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ରାମ କଥା ଗଙ୍ଗା 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ପାଖକୁ ଖେଳି ଖେଳି ଚାଲି ଆସୁଛି। ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାମ କଥା ଶୁଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଯେତିକି ଦଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। କାରଣ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏବେ ଭବାନୀପାଟଣା ଧର୍ମଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଭବାନୀପାଟଣା ଠାରୁ ଆହୁରି 58 କିଲୋମିଟର ଧର୍ମଗଡ଼। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ 13 କିଲୋମିଟର ମଝେନ ପଦର, ସେଠି ଶବର କାଷ୍ଟର କେବଳ 90% ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କଳସ ବୁଡେଇଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଶବର। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାବ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ଏମିତି ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ, ଏମିତି ଭକ୍ତକୁ ପାଇନି। ହୁଏତ ଜାତିରେ କଣ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭାବ ସତରେ ଶବରୀ ମାଙ୍କ ଭଳି। ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଗାଡିରେ ଆସୁଛୁ, ରାସ୍ତା ସାରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ହାତ ଯୋଡିକି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାକୁ ଛାଡିକି ଗଲା ଭଳି ଆମକୁ ଛାଡିକି ପଳେଇବେ। ତେଣୁ କହିବାର କାରଣ, ମା ମାନେ, ବାବୁ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା ଶିଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦେବା ଶିଖ। ଜୀବନ ସାରା ଯେତିକି ରୋଜଗାର ହଉଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କର, ମୋ ଗାଁରେ ରାମ କଥା ହଉଛି। ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ନ୍ତୁ କେମିତି? ଆରେ ମୋ ଭଳି ମୂର୍ଖ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରବଚନ କରିବାକୁ ଆସିପାରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର କେତେ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଏଠି ନ ପହଞ୍ଚିବେ। କେବଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦାତା ସ୍ୱଭାବ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସ୍ନେହୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ରହିଥାଉ। ମୋର ଏତିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ ନିବେଦନ। ଯେଡ଼ିକି ଜୋରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିଟେ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଜାଣିବି ମୋ କଥାରେ ଆପଣ ମାନେ ଏକମତ। ବୋଲେ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର। ସେଇଭଳି ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର କହୁଛନ୍ତି, କୈବର୍ତ୍ତ କଲେ ଠାକୁରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଉଦ୍ଧାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଟିକେ, ପାଦକୁ ଟେକିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମୋ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ଡାକି ଆଣି ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ କୈବର୍ତ୍ତ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ଭାଇ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ? ନା ଅପେକ୍ଷା କର ଜାଣିବୁ। ସାଙ୍ଗରେ ପତ୍ନୀ ସହିତ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇକି କୈବର୍ତ୍ତ ଆସିଲା। ଆନନ୍ଦରେ ପାଦ ଧୋଉଛି, ଆଉ ଧୋଇ ଦେବା ପରେ ସେ ଚରଣ ମୁଦକ ପାଦୁକାକୁ ଢକ ଢକ କରି କୈବର୍ତ୍ତ ପିଇଗଲା। ଅତି ଆନନ୍ଦ ତୁମବି ଅନୁରାଗ। ହରିବୋ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ରାମ। ରାମ ଚରଣ ସରୋଜ, ଚରଣ ସରୋଜ ଶ୍ରୀରାମ, ଶ୍ରୀରାମ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କି ଜୟ। କୈବର୍ତ୍ତ ପାଦକୁ ଧୋଇବା ପରେ ଢକ ଢକ କରିକି ଆଗେ ପିଇଗଲା ଚରଣାମୃତ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲା, ଆରେ ମୋ ଭାଇର ପାଦୁକା ମତେ ଟିକେ ଦେ। କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲା, ସାନ ଠାକୁର କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଭୋଗ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମାନିବଲି ତତେ କୈବର୍ତ୍ତ? ଆରେ ଜଗତ ସାରା ଜଗତ କର୍ତ୍ତା, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକର ମୋ ଭାଇ, ମୋ ଭାଇର ପାଦ ଧୋଇକି ମତେ କହୁଛି ଲାଇନରେ ଠିଆ ହବ। ଏବେ ପାଦୁକା ଚରଣାମୃତକୁ ପାନ କରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି, କୈବର୍ତ୍ତ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ବସିଲେ ଡଙ୍ଗାରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲୁଛି। ଆଗରୁ ଯାଇ ଆହୁଲା ମାରୁଥିଲା କୈବର୍ତ୍ତ, ପ୍ରଭୁ ବସିଗଲା ପରେ ଆହୁଲା ବି ଧରିଲା। ଆଉ ବସିଛି କୈବର୍ତ୍ତ, ପ୍ରଭୁ ଅନେଇଛନ୍ତି କୈବର୍ତ୍ତକୁ, କୈବର୍ତ୍ତ ଅନେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ। କିଛି ବାଟ ଡଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ମଝି ନଈରେ ଡଙ୍ଗାକୁ 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିକି ବୁଲେଇଲା କୈବର୍ତ୍ତ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲା, ଆରେ ତୋ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଇନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏତେ ସମୟ ଠିଆ କଲୁ, ଏକ ଗୋଡରେ ଠିଆ କଲୁ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆହୁରି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବନି? କୈବର୍ତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ସାନ ଠାକୁରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ 84,000 ଲକ୍ଷ ଜନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲେଇଲା ପରେ ଜଣକୁ ମଣିଷ କରୁଛ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କୋଉ ରେଟରେ ବୁଲଉଥିବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। 2-4 ଥର ବୁଲେଇ ଦେଲି ତମ ଭାଇର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲା। ତେଣୁ କୈବର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସାନ ଠାକୁର ରାଗୁଛନ୍ତି, କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ସାରା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ତଣ୍ଟି ଫାଟି ଯାଉଛି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରହୁଛନ୍ତି, ତା ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଅନୁଭବ କଲେ ତ ଡାକିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ ବୋଲି। ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ, କେତେ ଜନି ପାଇବା ପରେ ଜଣେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଉଛି।
आज जानिले तो प्रभु मुंड बुलेले केते कष्ट हुए एबे कैवर्त गंगा मैया को प्रार्थना कला हे मां टिके तो स्रोत को धीर करी दे मो प्रभु जाउचंती काळे पड़ी जिवे गंगा मैया कहले कैवर्त रे तू प्रतिदिन मो ऊपर डंगा चली कि तो परिवार भरण पोषण करूछु तू तो प्रभु को कहि कि टिके पाद को टिके मो नदी रे स्पर्श करी दे आ भगवान जते बेले डाहण पाद को गंगा नदी भीतर खाली स्पर्श करी देले आपे आपे गंगा नदी रे स्रोत धीर होइवा को लागिला आ सती पाई तो कैवर्त प्रार्थना करूची ओ मेरे नैया में लक्ष्मण रा ई गंगा मैया धीरे बहो मेरे मैया में लक्ष्मण हरि हरि बोल धीरे बहो अरे धीरे बहो मैया धीरे बहो धीरे बहो मैया धीरे बहो ओ धीरे बहो मैया धीरे बहो धीरे बहो मैया धीरे बहो ओ मेरे नैया में लक्ष्मण गंगा मैया धीरे बहो नैया में लक्ष्मण गंगा मैया धीरे बहो आज कैवर्त को गंगा मैया पचारुचंती कैवर्त गंगा मैया धीरे बहो ये कोन नदी है लक्ष्मण राम किए मते टिके परिचय दे आज कैवर्त को गंगा मैया पचारुचंती केड़े सुंदर भाव रे ओ कोने गे गंगा किसी कागे नैया कोने गे गंगा किसी कहे नैया ओ कोने गे गंगा किसी कागे नैया कोने गंगा किसी कहे नैया अरे कोने गे लक्ष्मण की गंगा मैया धीरे भैया सुमनरा गंगा मैया धीरे कैवर्त उत्तर दउची गंगा मैया को कहले ना ये नदी गौची भगीरथ नदी ये दुई भाई गौचंती राम लक्ष्मण आ कैवर्त गंगा मैया को कहची भगीरथ की गंगा केवट की नैया भगीरथ की जगत की नैया भगीरथ की गंगा केवट की नैया भगीरथ की गंगा केवट की नैया अरे दोनों भाई लक्ष्मण गंगा मैया धीरे बहो मेरे भैया में लक्ष्मणरा गंगा मैया धीरे बहो भैया में लक्ष्मणरा गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया धीरे बहो बोली श्री कैवर्त महाराज की जय धीरे धीरे डंगा जाइए पहुंचला नदी अपर कूल जिते बेले पहुंची गला माल गोटी आश्चर्य कथा डंगा पहुंचवा पूर्व कैवर्त एपर्यंत पाद तले पड़ी टिके मुंडिया मार नथिला जेमिति डंगा जाइए अपर कूल पहुंची गला भगवान ओलेवा पूर्व कैवर्त आगे डेई पड़ी लक्ष्मण चारिआड़ को अनेले कहले भाई कुआडे गला कि प्रभु कहले मु तो ताको खोजुछि प्रभु मोर पाद को भूमि रे पकेला बेल को पाद बाजिला कैवर्तर मुंड रे लक्ष्मण कहले भाई कैवर्त कुआडे गला कि प्रभु जते बेले झुटी पड़िले कैवर्त को अनेला बेल को कैवर्त प्रभु को पाद को जाबड़ी के धरिछि के बट उत्तर ही दंडवत किना गोस्वामी प्रमाण देले रामचरितमानस रे केवट उत्तर ही दंडवत किना उलेला परे कैवर्त दंडवत गला ता पूर्वरु मुंडिया टेबी मान नथिला लक्ष्मण कहले भाई टिके कैवर्त को पचारतवा को मुंडिया मारिबा को मने नथिला ना मने थिला जानी सुनी की प्रणाम करनथले ये उलेवा परे दंडवत करिवार कारण कोन प्रभु कहले सत कथा तो लक्ष्मण ये ए पर्यंत हमको दंडवत मत करनथिला जेमिति डंगारू ओले पड़िला पाद तले लंबे की पड़ी गला प्रभु पचारले कहले कैवर्त ना आज्ञा नारी एते बेला गला तू मते देखिलुनी केते समय गला मते दंडवत करनथिलु जेमिति डंगारू ओले पड़िलु तू संगे संगे मो पाद को जाबुरी की धरि पकेलु कारण कोन कैवर्त प्रभु को अनेकी कहले ठाकुरे आगरु जदि दंडवत कर देथांती आपण मो मालिक मु आपणक सेवक हे जाइता
ଆଗରୁ ଯଦି ଦଣ୍ଡବତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତ କି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯଦି ଦଣ୍ଡବତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ମୋ ଗୁରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶିଷ୍ୟ ହେଲା ପରେ କଣ କେବେ ଅର୍ଡର ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି ଯେ ପାଦ ଦେଖାନ୍ତୁ ନହେଲେ ପାର କରିବୁନି ବୋଲି? ଅପରାଧ ଲାଗିଥାନ୍ତେ। ଏବେ କାମ ସରିଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ପାଦଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ। ବୋଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କି ଆଜି ପାଦକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କୈବର୍ତ୍ତକୁ ଉଠେଇକି ହୃଦୟରେ ଲଗେଇଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପଚାରିଲେ ତୋର ପାଉଣା କେତେ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଯଦି ବସ ରେ କିଏ ଯାଉଥିବ ମହିମା ବସ ରେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଯାଉଥିବ ଦେଖିବେ ଭାସିଆ ଭାଇ କଣ୍ଡକ୍ଟର ନା, ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭାଇକୁ ପଚାରିବ ଯଦି 4-5 ଜଣ 10-12 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେଇନଥିବ ସିଏ ମାଳପୁରା ପାଖରେ, ଯୋଉ 10-12 ଜଣ ଠକିକି ଯାଇଥିବେ ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବେ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଭାସିଆ ଭାଇ ଭୁଲରେ ନେଲାଣି ଆମେ ଠକିଦେବୁ। ଆମ ପକେଟରେ ପଇସା ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଠକିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଠକିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ବରଂ ପଇସା ନଥାଉ ପଚାରିଲେ କୈବର୍ତ୍ତକୁ ତୋ ଭଡା କେତେ? ଇଏ ତ କହୁଛି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ପଣିଆ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଉପରେ ପଡି ପଚାରିଲେ କହିଲେ କୈବର୍ତ୍ତରେ ତୋ ଡଙ୍ଗାର ଭଡା କେତେ? କୈବର୍ତ୍ତ ହାତ ଯୋଡି ଦେଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ମାଗିବେ ଆପଣ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କହ କହ କୈବର୍ତ୍ତ କଣ ଦରକାର? 33 କରୋଡ଼ ଦେବାଦେବୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ତତେ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ର ପଦବୀ ଦରକାର ଇନ୍ଦ୍ର କରିଦେବି, ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ହବୁ ବ୍ରହ୍ମା କରିଦେବି। ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋଟା ପୁଣି ଥରିଲେଣି କାଳେ କୈବର୍ତ୍ତ ମୋ ପଦବୀ ନେଇଯିବ କି? ପ୍ରଭୁ କହିଲା ରେ ତୋର ଭଡା କେତେ କହ? କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲା ମଣିମା ଆଜୁନାଥ ମେ କାହୁ ନ ପାବା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜି କଣ ନ ପାଇଛି କୁହନ୍ତୁ? ଆଜି କଣ ନ ପାଇଛି ଆପଣ ମତେ ମାଗୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଗ ବୋଲି। ଓ ଆଜୁନାଥ କାହୁ ନ ପାବା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। मीटे दोष दुख तारिक तारा श्रीराम जय राम जय जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। प्रभु पचारे तोर भड़ा केते को? कैबर्त्त कहला प्रभु आजुनाथ में काहु न पावा। कैबर्त्त कहला प्रभु आज मु कोन न पाइछि आपण पुणी देबे? कोन मागिबी प्रभु? लक्ष्मण रागी की प्रभु को पुणी चाहिए। प्रभु कहले पुणी कोन हला? लक्ष्मण कहले कोन लुचई की देइछे को? भगवान कहले रे तू थाउ थाउ मु लुचई की कोन कैबर्त्त को देई देली तू जानि पाइलुनी ना? जदि आपण कोन न देइछंती ये कैबर्त्त काहे की कहला आजुनाथ में काहु न पावा? मु आज कोन न पाइछि? प्रभु कहले कैबर्त्त मु तो तते किछि देइनी, काहे की सान भाईटा अगर मते निंदार पात्र करूछु? जदि कोन देइछि कहि दे मो लक्ष्मण आ रागिबनी। कैबर्त्त कहला ठाकुरे आपण कोन देइछंती पछरे थाउ, आपण को देखिबा परे मो ठारू केतटा शत्रु सब डरिकी पळेले सेमानक कथा टिके सुन। कहले के डरिकी पळेले? कहले आजुनाथ में काहु न पावा मिटे दोष दुख तारित दावा। कहले प्रभु 4टा शत्रु मोटू लुचिकी पळेले डरिकी पळेले। कहले के ना जीवन रे केते जीवन को हत्या करिछि से दोष सब पळेले। दुख जीवन रे दुख प्रभु कुआडे पळेला आपण को देखिला परे। आ दारिद्रता भी प्रभु पळेला। मोर आ संपत्ति लोभ नहीं, धन रत्न रोजगार प्रति लोभ नहीं मणि। आ दावा जीवन रे जते निंदा अपवाद थिला सब कुआडे चली गला प्रभु। तेणु जे जेते कहिले कहू निंदा बाजा बाजू थाओ
যেতে হরি বল পুরোপুরি হরি বল নিন্দা বাজা জুথা যেতে কহিলে প্রভু নিন্দা বাজা বাজো যেতে কহিলে নিন্দা বাজা বাজো ও মো প্রাণ ଦେଇଛି তাতে ও মো প্রাণ ଦେଇଛି তোতে ও মো প্রাণ ଦେଇଛି তাতে মো প্রাণ ଦେଇଛି তোতে ও মো প্রাণ ଦେଇଛି তাতে ও মো প্রাণ ଦେଇଛି তোতে আহার রখিବାକୁ ঘনশ্যামକୁ ଦେଇଛି ପରାଣ ଘନଶ୍ୟାମକୁ ଆସିଲେ ଆସୁନ ଆସୁ ଆସିଲେ ଆସୁନ ଆସୁ ଆହା ତାହା ମନକୁ ଘନଶ୍ୟାମ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ଦେଇଛି ପରାଣ ଘନଶ୍ୟାମକୁ ଦେଇଛି ପରାଣ ଘନଶ୍ୟାମକୁ बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय तेणु जेते कहिले कहू निंदा बाजा बाजो थाओ ମୁଁ ବିକି ଦେଇଛି ପରାଣ ଘନଶ୍ୟାମକୁ ଆଉ କହିବାର ତ କହିଲା ପ୍ରଭୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗାଡି ଚଲେଇଛି ମାନେ ମୋ ଭଡା ଯେତିକି ହେଇଥିବ ମୁଁ କହିବି ନା ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ କହିବେ ନା ଏତିକି ରଖ ପରେ ଫୋନ ପେ କରିଦେବି একথা প্রভু নাই বাকি খাতা ଆଉ ନାହିଁ প্রভু তেଣୁ ভগবান আগে পাউଣା দেই দিଅନ୍ତୁ ভগবান কলে কোন দরকার কইবার তো কইলা প্রভু যদি জনে গাড়ি চলাউথিব সে ড্রাইভর তার যেতিকি ভড়া গইতিব সেতিকি কহিলে প্যাসেঞ্জর দব কিন্তু প্রভু আপন নিজে নিজে প্যাসেঞ্জর হেকি ড্রাইভর কবে এতিকি টঙ্কা রাখ সে কোন নব তেণু ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଯେତିକି ଭଡ଼ା ଆପଣ ସେତିକି ଦେବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡରିକି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ହଁ ମାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ମାଗୁ ମାଗୁ କଣ ମାଗିଦବ ଆପଣ ତ କିଛି ରଖି ନାହାନ୍ତି ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ହେବେ କହିବାର ତ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମାଗିବି ଦେବେ ନା ମାଗ କଣ ମାଗୁଛୁ ନା ପ୍ରଭୁ 14 ବର୍ଷଟା କାହିଁକି ବନବାସକୁ ଯିବେ ବଣକୁ ଯାଇକି କଷ୍ଟ କରିବେ ଏ 14 ବର୍ଷ ମୋ ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ନିତ୍ୟ ଖାଲି ପାଦ ଧୋଇବି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଲେ କିରେ ବୁଦ୍ଧି ତୋର ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କୈବର୍ତ୍ତରେ ଏ କଥା ମୁଁ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି 14 ବର୍ଷ ବଣରେ ରହିବି ତୁ ଆଉ କଣ ମାଗ କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ଧ ଥରେ ବାଡି ହଜାଏ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ ଆଉ ମାଗିବି କୋଉ ଭରସାରେ ପ୍ରଭୁ ମାଗିବି ଆଉ ଗଲା ବେଳେ ମାଗିବିନି କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ମାଗିବି କଣ କହିଲା କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏବେ କିଛି ମାଗିବିନି ଆପଣ କହିଲେ ଫିରତି ବାର जो कछु देवा अरे प्रभु फेरिला बेले मते जहा देबे सो प्रसाद ने सिरा धरिले बा ए प्रभु एबे मागिबिनी आपण फेरिला बेले मते जहा मागिबे मु देबे भगवान चिंता कले कहिबर्त केते बुद्धिमान तू मां बाबा माने आपण गोटिए कथा मते कोंतु কৈবর্ত को प्रभु पचारले तोर कोन दरकार কৈবর্ত कहला प्रभु एबे मागिबिनी फेरिला बेले मते दिके आपण जहा देबे मु नतमस्तक ही नेबे मते कहंत आपण माने কৈবর্ত भगवान दबा को थिबा कोनसी वस्तु ऊपर लोभ थिला ना ये वस्तु ना रे फेरिला बेले आउ थरे प्रभु को देखिबो बोली मिछरे कहला गला बेले मते जहा देबे नेबे तोर आउ थरे प्रभु को देखिबो बोली मालो आपण माने कोंतो एते वर्ष सुनिलेनी प्रभु जते बेले 14 वर्ष वनवास सारी के फेरिले गला बेले কৈবর্ত को कथा देले मु फेरिला बेले तते देखा देबी किंतु जते बेले 14 वर्ष परे फेरिले आ কৈবর্ত को देखा देइचंती ना देइना
देखा देइछन्ति रामचरित मानसर प्रमाण नहीं तामाने भगवान तो रघुनंदन होइछन्ति रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाऊ मरु वचन ने जाई प्रभु जदि कथा कहिछन्ति सत कहन्ति प्रभु मिछ कहन्तिनी ये कथा देई देई कि प्रभु फेरिला बेले कहिबर तो देखा देबी किंतु आसिला बेले प्रभु मिछ कहि कि देखा न देई कि सीधा गाड़ी धरि कि जाईबी अयोध्या रे हम मन रे प्रश्न उठे प्रभु ताले मिछ काई कि कहिबे आ भगवान एभली भक्त वत्सल प्रभु को पचारिले भक्त माने लक्ष्मण पचारिले कहले भाई देखो देखो ये गंगा नदी ऊपर हमर जाउची आकाश मार्ग रे पुष्पक विमान आ कैवर्त को आपण कथा देइतिले फेरिला बेले ता घर आड़े टिके बुलिबा को जिवे ताकू देखा करी के जिवे आ न कहले आपण को से निंदा करिवनी प्रभु कहले लक्ष्मण रे मु ताकू गला बेले ता गाड़े बुली की जाइतिली एबे मु जते बेले राजा गेबी ताकू मु इनविटेशन कार्ड पठे कि मो गां को निजे डाकीबी बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु मोर सिना गला बेले देखा देलेनी किंतु सेवक हाथ रे दूत हाथ रे गोटिए व्यक्तित्व भाव गोटिए कार्ड पहुंचला प्रभु राज्याभिषेक बेले कैवर्त ठिया आइछि देखिबे राज्याभिषेक बटे प्रभु कहले मु जे तू ता गां रे टिके पाद पकेली मु टिके पर्सनल ताकू मो गां को डकेबी कुहतु आसिला बेले प्रभु देखा देइतिले कैवर्त को बेसी कृपा हितांता ना प्रभु निजे डकेई पठिले बेसी कृपा गला कैवर्त आनंद रे प्रभु को से दिन देखिला एबे प्रभु मोर चिंता कले जहाँ भी हेले दबा को पड़िबो भगवान निजे जानकी मां जानिचंती मो प्रभु को पाखरे किछि नाही काले कैवर्त कहबो एते बड़ लोक राजा घर रो पुआ आका पाखरे पाउना टंकाटे नाही जानकी मां देखिले मो स्वामी रो अपमान हबो निज हाथ रो मुद्रिका को काढी कि प्रभु का हाथ को धरे देले कहले प्रभु आकु देई दियो पिया हिया सिया कछु जाननी हारी मने मुदा जीवी मुदित उतारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हिया हिया सिया कछु जाननी हारी मने मुदा जीवी मुदित उतारी श्री राम जय राम जय जय राम जय भगवान की जानकी मां को कष्ट देला प्रभु को काले अपमान हबो जानकी मां निज मुदी को गाड़ी के देई देले कहले प्रभु कैवर्त को ता पाउना देई दियो सेते बेले थिला धर्मपत्नी स्वयं भाव रे स्वामी रो अपमान को बार बार देखुदिला वर्तमान शास्त्र कलम कले सेते बेले आ वर्तमान रो पार्थक्य कोन जने विवाह हेतिबा 6 मास 7 मास पर बहुत दिन जाई के ता सासु पाकर पहुंची की प्रणाम के गला गला मां मोटिके मो बाप घर आड़ टिके बुलिबा को जानती जति ऑर्डर दियंत बुली के आसे मां माने ठीक सेतिर अनुभवी जो बहुत ता सासु को जाई के कहबो मां टिके बाप घर को जीवी जति सासु छाड़ी देला जा बोली कहिला बहु मुंडिया मारिबो प्रभु प्रति जन्म रे मते एमिति सासु दिए दोथा ना नहीं जति सासु बहु को छाड़ी देला बाप घर को बहु मुंडिया मारिबो जहा ठाकुराणी भलिया सासु दिए देइछे आउ जति सासु मना कर देला ना तू जाई परिबुनी बहु कहबो केमिति बुढ़ी फटके की कांथरे टंगा बंदे तेणु एमिति दिनकर कथा बहु जाई कि सासु पाखरे पहुंचला कहला मां मु टिके बाप मां को देखि को जीवी बाप घर को बुलिया को जीवी सासु छाड़ी देला तो बहु जाई छि बाप घरे पहुंचला किंतु संदेह रोग गोटे धरिछि ता बहु स्वामी तार छाड़ीबा को नै छि घरे 2 दिन ससुर घरे रही कि जते बडे एकुटी आसिला स्त्री रहिला बाप घरे 2 दिन जाई छि स्त्री स्वामी बाकू फोन कला पचारला कोठी अछ कि ना घरे अछि ना घरे अछ बोली प्रमाण ना ताजा ऊपर गोटे भंगा ग्राइंडर टे थुआई से भंगा ग्राइंडर प्लग टाकू गेंज जदी घड़ घड़ साउंड हेला मु जानिबी तमे घरे अछ स्वामी कोन करिवो न ग्राइंडर चलेले ताहले स्त्री काले कळी करिवो स्वामी तार स्त्री कथारे पड़ी भंगा ग्राइंडर टाकू चलेला
ତା ପରଦିନ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ଭାଇ ଭିଡିଓ କଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହଁ ଭୁଲ କହିଦେଲେ ଭାଇ ମନେ ପକେଇଦେଲେ। ଯଦି ସେତେବେଳେ ଏ ଭିଡିଓ କଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଦକ୍ଷତା ଥାଏ ସେ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେତେବେଳେ 1200-1600 ମଡେଲ ସବୁ କିପ୍ୟାଡ ଫୋନ। ହଁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ପରଦିନ ଫୋନ କଲା 10ଟା 15ରେ କୋଉଠି ଅଛ ନା ଦେଖୁନ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଚଲଉଛି। ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଚଲେଇଲା ମାଲୋ 15 ଦିନ ପରେ ଦିନେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବନ୍ଦ ହଉନି। ମା ପୁଅକୁ ପଚାରୁଛି ବାବୁରେ ଆଜି କଣ ହଉଛି କି ଏତେ ସମୟ ଗଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଚାଲିଲାଣି ବୋଧେ ଆଇଟମ ବଢି ଯାଇଛି କଣ? ପୁଅ ଡାକ ପକଉଛି କହିଲା ମାଲୋ ପ୍ରକୃତରେ ରୋଷେଇ ଆଇଟମ ପାଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଏତେ ସମୟ ଚାଲିନି ତ ବୋଗୁର ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି। ମା ପଚାରୁଛି ପୁଅକୁ ବାବୁରେ କଣ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କ୍ଲାସ ନା ତ ବୋହୁ ଡାଉଟ କରୁଛି ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି ନା ଘରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମା କନଫର୍ମ ଘରେ ଯୋଉ ଦିନ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଚାଲିବ ମୋ ବୋହୁ ଫୋନ କରିଥିବ କିଭଳିଆ ବୋହୁ ସେ ହେଇଥିବ ଭାବୁଥାଉ। 2 ମାସ ପରେ ବୋହୁ ଦିନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଶାଶୁ ଘରେ ଦ୍ୱାର ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛି ଶାଶୁ ମା ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାଇଲେ ଚାରିଆଡକୁ ଅନଉଛି ବୋହୁ। ଶାଶୁ ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି ମା କାହାକୁ ଅନଉଛି କିଲୋ? ବୋହୁ ପଚାରୁଛି ମା ତମ ପୁଅ କାହିଁ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି? ଶାଶୁ କହୁଛି ମା ଲୋ ପୁଅ ନା ବିଲକୁଲ ଧରିବେ ନା କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ନା 2 ମାସ ଗଲା ଭଙ୍ଗା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଟା ବ୍ୟାଗରେ ଧରି କୁଆଡେ ଯାଇଛି ମୁଁ ବି ଖୋଜୁଛି ପାଉନି। ବୋଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି ତାମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କରିବ ସ୍ୱାମୀ ତାର ସେଇଠି ପ୍ଲଗ ଗେଞ୍ଜିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଚଲେଇବ। ତେଣୁ ନୀଳମାଧବପୁରରେ ମୋ ମା ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଝିଅ ବାହାଘର ବେଳକୁ ଆଉ କଣ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ ଭଙ୍ଗା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବି ଏଗୁଡା ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ସେଭଳିଆ ପେସେଣ୍ଟ ଏଠି ବସି ପାରନ୍ତି। ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଲା ତାକୁ ସନ୍ଦେହ ରୋଗ କେବେ ଧରେନି। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣିମାର ଦରବାରରେ କୈବର୍ତ୍ତ ଠାରେ ବିଦାୟ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୈବର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ପରେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମହାରାଜ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରହିବି? ବାଲ୍ମୀକି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ 14ଟି ଜାଗାରେ ରହିସାରନ୍ତୁ ତାପରେ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ କୋଉଠି ରହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି। ବାଲ୍ମୀକି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପ୍ରଥମ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦଉଛି ଜିନିକେ ଶ୍ରବଣ ସମୁଦ୍ର ସମାନ କଥା ତୁମାରି ସୁଭଗ ସରିନାନା। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଶ୍ୟାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଏ 14 ଜାଗା ଯଦି କହିବି 2ଟା 20 ହବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ରାଜି ଅଛି ବସିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ତେଣୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆସନ୍ତା କାଲି ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ମଣିମା ଦରବାରରେ। ଏ ଅଧମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 3 ଦିନ ଧରି ସେବାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତା କାଲି ପୁଣି ଏହି ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରି